Page 319. Efeso, Kapitulo 2, versikulo 11 tayo sa 12. Gitatulan na siya liha o nahiusa kita kang Kristo. Amen? Kita na? Ephesians chapter 2, Efeso chapter 2, verse 11. Page 319. Amen, Ana? Nakita na sa tanan? Kay Lord to God? Nag-Lord to God sa kaayo kay nakita na ako adunay mga Biblia magdala ang tanan. And salamat sa ginigsuon sa imong kinabuhi. Na kay mga sa pinaka dapat jud nato nga hinumduman inig-ari to sa simbahan na magdala og Bible. Mao jud tubuti nga moali kag simbahan igsuon nga wala kay Bible nga gidala. Lord to God ana kay naa jud Bible ang tanan. Nakita na ko. So, salamat sa ginawa na sa pulong niya sa Ephesians, Efeso, chapter 2, verse 11. Isabasahan lang siya sa inyong mga mata, or pwede sa basahan ninyo o hinay. Okay, verse 11. Hinumdumi na kaniadto, kamong mga dili Hudiyo, makasasala na matud pa sa mga Hudiyo, dili pinuli. Kaya sila jud ang mga Hudiyo nag-ingon man na sila pinuli na sa ato pag-ituli sa tao. Verse 12. Kaya ato, nahimulag kamo kang Kristo, kay mga langyaw man kamo o dili sakop sa katawhan nagpinili sa Dios. Wala kamoy bahin sa mga kasabutan nga pinasikad sa mga saad sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Nagpinabuhi kamo ni ini kaibutan nga walay paglaom ug walay Dios. Matos ang basahan sa 13. Apan karon, nahiusa na kamo kang Kristo Jesus. Kamo kaniadto layo sa Dios, karon nahiduon na pinaagi sa dugo ni Kristo. So, Lord to God, masalamat sa Ginoo kay this is a very good news nga kitang tanan. Nagpili na kita na ulipon pa diha sa kalibutan, sa mga butang sa kalibutan, bot pasabot dili na ta naulipon pa ni Satanas igsuon. Kung ikaw ang anak sa Dios, dapat nato nga mahibalaan nga sa dihang nahiusa ka, sa dihang imong gitawat si Kristo igsuon. Ug mao siya ang matuod. Maayo jud ni duha-duhai nga sa dihang gitawat nimo si Jesus Christ, isip imong Dios gibuod ug personal imo nga manluwas, nahimo na ka nga anak sa Dios. Nagsuon John 1:12. Apan datong midawat, di ba naala sa John 1:12? Tanawan niyo na, basahan niyo na, ug kunin niyo mga wala ato nga kanang titigan dyan sa kanunay. Nga ang Diyos nag-ingon, ang Diyos nagsaad. Nga apan datong midawat, ug misalig kaniya, no kay Ginoong Jesus, gihatagan niya sa katungod, nga mahimong mga anak sa Diyos. Mag-glory to God, kay wala na ikaw, wala ka nagduha-duha ni anak, o tungod anak, magipasabot ka, pagjud, igsuon sa Ginoo nga. Kaniadto, naulipon ka sa yawa. Sa una, kung sa'y gusto ni Satanas na buhaton nimo, mawagso'y pagbuhat nimo. May mga butang nga, bisan ikaw sa imong kaugalingon, nabaw ka o pugbong sa imong kaugalingon para dili mo siya buhaton. Kay Kibalot jutan, di ba, sa mga butang na maayo o dautan. Kibalot taon sa'y maayo, kibalot taon sa'y dautan. And kibalot sa tanga, ang dautan, bati jud tayo ang samputanan. Pero sa mga tamana, nagdili man jud marikayan. Di ba? Sama sa pagpamakak. Di ba ka pagpamakak, normal na sa una. Ang wala din pagpamalikas. Wala din pagpaminghag. Kaya pagpalingka, kaya din masuko ka, malagot ka nga, grabe jud. Bisa usa lang jud mo bawas sa mga baba. Kaya di ay, di ba, kibalaman ka nga mali. Kibalaman ta nga sayo, and kibalasag ta kung sa isang putanan. O sa isang putanan. O sila ka ba sa una? Di ba? Gubot ang pamilya. Gubot ang iyong relasyon na sa iyong magsuon, imuha kanang sa imong ginikanan, sa imong silingan, di ba gubot ang kanang resulta? So, bati jud, di ba nga bati jud ang samputan? Mo na nga ito, si imong kaugalingon sa una,
naggrabe nimo nga pinagdanay, na dili lang jud ka makipaglalis, dili lang jud ka malain sa tao, kay ibalo ka kung unsay may tabo, inigon niya. Pero saan ka man, diba, nga dili man jud malikayan. Maaman jud ito ang batasan nga, bisan kita itaganahan. Isa pa kaasilingan, mana ka makaingon ka ba nga, mo din ka sila ganahan, kay bisan ako din ko ganahan. Tumatay ka? Nang batasan ba, ikaw mismo si mong kabaling bilikan, wala ka lang auyon. Mga pwede lang akong kailisan. Nga pwede, doktor lang ta, imuha lang niya ako lang na imo. Diba, pero saan naman, di man naghatag, di man sila pwede. Mauna nga, salamat sa Ginoo kay pinaagi sa dugo ni Kristo kitang tanan na nagtuo gihimutan mataron sa Dios. Kasi buot pasabot sa matarong suon. Nasa Romans chapter 4 or sa 4 ba naman, gihimot kita na matarong sa Dios pinaagi sa dugo ni Ginoong Jesus. Buot pasabot sa matarong walay sala. Diba? Siguro si makabalingan, makaingon ka nga, maulaw ka ringan nga, wala na daw ko isala. Kaya ka, maulaw ka nga, dili man siguro. Kaya ikaw mismo si makabalingan, kibalog ka. So sa mga butang na dapat pabutang na matangtang sa imuhan. Pero ikson, kibalog ka, tanawa gani. Nga naman nga konsensya man ka, nga naman ang iyong konsensya, dili man sama sa una, nga konsensya lang ka o maulawan. Nga konsensya lang ka o murag sa grabe na Diyos. Marang karang gamay lang na bigil, gamay lang na butang, ang konsensya niyo, grabe mang dakua. Tungod kay, anak na ka sa Diyos. O tungod kay, matarong, gihimo na kang matarong sa Diyos. Diba? Ilapon din sa pulong sa Ginoo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 na si bisan kinsa nga nahiusan na diha kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Doon pasapot sa bag-o, kung sa una makasasala, bag-o naman, ay kung ina makasasala gihapon. Sa unang hugaw, ay kung ina bag-o naman ka, hugaw gihapon. Bag-o na ba yapon, pasabot sa unang makasasala, karon wala na isala. Basta igsuon, tutuki lang jud ang pulong sa Dios. Kaya kung yung batang tutukan ang imong kaugalingon, ang yung batang tutukan, bitaw ang mga sulti sa tanan sa imuha, ang mga silingan ng mga tao sa imong palibot, dili jud nimo mahimo nga magbuhat-buha jud ka sa pulong sa Dios. Usay pulong sa Dios, imong pulong sa Ginoo. Apan karon, verse 13, tanawa ka na lang gani, daghan pa kay mga verses nga sama ani, pero dili lang ta, kay dili man ta gidala sa Ginoo. Apan karon, kung ikaw isupin ka sa Dios, nahiusa na kamo ang Kristo Jesus, nahiusa. Doon pasabot na ang Dios, nagpuyo na siya, si mo ang kasing-kasing. Naman nga, dili na dyan ka mag-inasara pa. Naasya kauban ni mo kanunay, isang asa, pakamuadto. Kamu nga kaniadto layo sa Dios, karon nahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay si Kristo gayud mao ang atong pagigdait. Gihimo niya ang mga Hudiyo o mga dili Hudiyo sa usa na lamang kamatauhan. Grabe ito kaya ba? Pinaagi siya ang kamatayon, giguba niya ang pari sa panagbingkil nga nag-ulang kanila. So, muna ba nga ang dugo ni Kristo, grabe jud siya kamahinungdanon. Timaw na siya nagluwas nimo. Nagluwas nimo, bot pasabot, nahimo ka nga matarong, walay sala, at ubangan sa Diyos. Ang pagkamatarong ni Kristo, gihatag nila diya sa imuha. Tungod kay, imo siyang gituuhan. Muna dyan na, ang imong pagtuo, grabe kahimuan. Kung isuon, buhatan na siya sa uban. Isulti sa uban na di ang pagsimba makaluwas, di ang pagsimba kada Domingo, di ang pag-memorize sa Bible ang makaluwas. Isulti nila na ang pagtuo kay Jesus Christ, ang pagtuo sa Diyos, maura na sila ang makaluwas. Kaya ang dugo ni Kristo, mao may naghinlo sa tao. Dili na nato ang indot na binuhatan, ang makahinlo nato. Kung dili nga dili, diba? Nga, nahiusa na kamo ang Kristo, karon ay duol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Ang dugo ni Jesus Christ, mao ay naghinlo sa natong tanan. Kung mga nahimo ka mga perfect, mabuta nga makasimba ka, makadayeg ka sa Diyos, na ang imong kasing-kasing ba, wala pa tay guilt, wala pa tay konsensya, wala pa tay something, bita ka babag.
So, kana, no, dapat nato na siya mapasalamatan, Jud. O ipanapit sa tanang tao. Okay, so glory to God sa pulong sa Diyos. Let's pray. Father God, salamat Ginoo sa imong mga pulong. Salamat Lord kay ang mga pulong, Father God, dili ang mga pulong sa tao Ginoo ang magpabilin sa mga kasing-kasing, Father God, kundi Lord, ang imo Lord ng mga revelations, Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. And Lord, pinagis imong hamili na dugo. Ang inyong pagkasilihan, Father God, sunod sa kasing-kasing sa matabusa ka namin, Father God, in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. And Lord, di Jud sa tanas, Father God, makahimo, Lord, sa pag-agaw, niinigikan ka namo. And Lord, salamat, Father God, kay pinagis sa mga pulong Ginoo. Kamintanan, Father God, nagmalampuson, nagmanipalin, Father God, at nagmadasigon pa Jud pag-aayo, Lord, sa pagpangalagad kanino. Kaya nasayin kami, Father God, na pinagis imong hamili, pinagis imong kamatayin, Father God, pinagis imong dugo kami, Lord, na luwas, nahimo kami nga matarong, Father God, tungod lamang sa imong gibuhat, Lord, dito sa krus sa Kalbaryo, Father God, o dili kini bunga, Lord, sa mga pagpalikamot, Father God, in the name of Jesus. Therefore, Lord, may usa ka na mo, Lord, na magpasigarbo sa kaugalingon, na magpasigarbo, Father God, at ubangan sa mga tao, Ginoo, na naluwas kami tungkol sa mga kaugalingon, Lord, na pinuhatan, Father God, kundi, Lord, kami pala, Father God, naluwas tungkol sa mga pinaagi, sa mga pagtuo, Father God, tungkol sa mga, Lord, na pagpakamatay, Lord, dito sa krus sa Kalbaryo, Father God. Ang amo lang, Lord, na gibuhat, Father God, is ang imo pagtuo, Lord, kanino, Father God, dituhan